Okay, 5 letter nagsisimula sa letter E. Start. Wala sa letter B. 5, 4, 3, 2, 1. 5 letters na nagsisimula sa letter I. 3, 2, 1, go! Okay. Oh. Ha? Oh, Inter, panalo to. Panalo blue team. Eh, mali kay Lutang. Oo, mo muna bago ka sumagot. N. 3, 2, 1, go. Tama. N. 5, 4. Okay, talo na naman kayo. Letrang I. Kanina nakasagot na kayo ng 7. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ano sagot? Sila ko kasi. Paglusakin. 8 letra sa letrang U. Meron ako naisip. 3, 2, 1, go. Ambre. Sobrang isa. Ay, sagot. Ambre na, panalo to. Ano pa dyan? Hindi, kanina sumobra si Raymart ng S. 3 letra nagsisimula sa letter C. Hoy, wala pa. Oh, sige. 3, 2, 1, go. Kumandarayaw. Okan. 10 letra na nagsisimula sa letter G. 10 letra yan, ha. 3, 2, 1, go. Hoy, madaya kayo. Ay, 4. Sobra, reset. Sobra. 8, 7. Ay, reset yan. Kulang, di ba? Gorgeous. 8 lang yun. Oh, reset. 8 letra nagsisimula sa letter E. 3, 2, 1. Oh, Elephant lang. Wala, kulang. 7 lang. Kulang nga. Oh. P-H-A-N-T. Wala yun. Oo, Mali siya. Spelling po. 2 letrang nagsisimula sa W. 3, 2, 1, go. Hoy, wala pa naman buo eh. Nauna ka nga. 10, 9. Okay. Ang daya ni Kelly, tumira na siya. Inaarag na pa siya. Ang daya. Nagsisimula sa letter. Wait lang, pangit yan. Puro E. Ang dami kasing E dito. A. 3, 2, 1, to go. Okay! Ilan apat? 5. 4. Ano lang? Oh, A, sir. 5 letra nagsisimula sa letter Q. 3, 2, 1, go. 5. Ay, diyan ka kumuha eh. Reset. Oh, okay. Okay. Ganun pa rin, ha?
Anim na letra sisimula sa letter Q. 3, 2, 1, go. Ano kasi? Go, patay ka. Mali. Reset. Anim. Oh, tama. Anim. Apat na letra na nagsisimula sa letter B. 3, 2, 1, go. B. Baboy. Hindi B. Victory. Uy, Ha? ang tagad niya. Nandun pala si Kiring. Oo nga, hindi pa nakakabalik yung... Letra na nagsisimula sa letter. Ang daming I. Go. Tingnan mo na si ano. Oh, spell. E-I-N-Q-U-I-R-A. Oh. Okay, tama. Tabla na po ang laban. Dalawang letra. Ay, sige. Dalawang letra nagsisimula sa letter L. Go. L. Dalawang letra. Uy, nauna. Ay, nauna si Mark. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Teka. Reset. Ang tagal sumagot. Binibilangan ko na. Reset. Ang tagal sumagot. O, si Raymond tao. Anong low? Hello. Okay. Team na letra nagsisimula sa letter F. Go. Diba? Pwede sa akin. Okay. 5, 4, 3. Horses. Spell. F-O-R-C-E-S. Nanalo pa to ha. Score 7-5. Okay, 10 letra nagsisimula sa letter E. Mag-isip na kasi kayo. Go. E. Takbo. Hoy. Takbo. Malulang. Engagement. N. Uy, Gemen. 9 lang. Walang S yun ha. Okay, 8-5 engagement sa letter E. Ang score natin, 8-5. Magbigay ng 12 letters na nagsisimula sa... Kayo magbigay, walang letra. Go! Walang letra. Okay, wala ko. Oh. Kailangan tama yan. Oh. Independent. Independent, spell. I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E. Paano yun? Independence. Yeah. Tama naman, di ba? Ba yan? Really, kasi Natalo pa kayo. Ano ba yan? 9 na 9. Okay, ang score natin, 9-5. 9-5, tambak. Magbigay ng 9 letters na nagsisimula sa letter S. Go! S. Social media. Sobra. Reset. Social media nila. Iwala yun. Spell. Ano? Terrorize na, 5. Sobra. Walo lang. 9 lang. 9 lang. Oh, reset. Reset. Wala. Okay. Oh. Sterilize walang din. Ay, bawal yun. Nasa akin. Wala. Oh, tama yun. Pwede yun. Kanina nga, di ba, kumopia rin kayo eh. Ay, 9-7 na. Okay. 9 letters na sisimula sa letter B. Go. Ayun, hindi lang. Brokenness. Oh, magkaiwala yun. Wala, ang dami. Oh! Wala. B-R-O-K. Reset. Yakin. Yun, tama yun. Hindi ba? Tama. Sige, abang nag-iisip ka ng sagot. Ikaw na unang dumating. Ito daw. Okay? Ikaw ba? 5, 4, Benevolent. Oh, spell. Hindi yung tulak. Hindi. Benevolent. Oh, tapos yung oras. Next. Benevolent. Spell. E-N-E-V-O-L-E-N-T. Oh, sobra 9 lang eh. Good. Reset. Basketball. Ah, spell. B-A-S-K.
Sampo yun. Sampo naman ah. Ulit, ulit. 3-9 lang. Tama, basketball, tama. Tignan mo, basket. Basket. Tapos ball. Oh. Mali nga sa una si Oh, kulang. Kulang isa. Reset. De, baseball. Base, apat. Reset nga, pwede ka pa umabol. Mali pa. Barricade. Spell. Barricade. B-A-R-R-I-C-A-D-E. Barricade. Ba't sobra? Winner! Sobra. B-A-R-R-I. Oo nga, B-A-R-R-I-C-A-D-E. Oh. Oo nga. Double R yun. Singular lang yun. B-A-R-R-I-C-A-D-E. Oh. Singular lang yun. Ba't hindi alam ng kampi mo? Hindi totoo yun. Nag-iisip nga eh. Hindi, tama. Tama, talo. Oh, panalo ang team nyo? Bluetooth. Parang kami yung blue. Red kami, red. Red dot kayo. Sino makabot sa 50 siyang panalo? Ready, set, go. Anong sagot? 10 plus 2. Ang mabilis, marinig. Oo. Ay, katanda. Hoy! Hoy! Hello! Grabe. Grabe. Go. 50. Hoy, mali! 8 plus 3. Ano ba to? 3 plus 3. Tatong nagsimula. Hindi, Oh. 1 magsisimula pero plus 5 ba? Ready? Go! What? Hoy! Mali! 26 lang. 26 lang! Ano ba na? Si Kuya Lingo, 31. Walang star. 1 magsisimula pero plus 4. Ready? Go! 2. Wala na. 2 seconds lang. 9 plus 4. 5 pero plus 2. Ready? Go. Nalilito si... Huwag na lang yan, iba lang. Eh, sige, sa 1 magsisimula pero plus 4. Ready? Go. 1, 2. Good. 1, 2. Oy! Wala! Ano? Ano ba naman? Ulit sa 2. 2 pero plus 2 ah. Ready? Go. Ay! 26 na si James. Hindi ko marinig. Ready? 3 yung simula plus 3. Go. Okay! Panalo sila. 50 lang eh. Hindi, tama lang. Tama lang, sakto lang. 42. Plus 4. Go. One, 2, 3. Hoy! Mali! 84 na. Okay. Akala ko 82 sabi niya. Mali ako. Multiplication. 2 times 2. Ready? Good. 2 times 2. Times naman times 2. Ready, go. Balik, padali. Ah? Uy, tama! Oo nga. Wala na. 6. Ito magsisimula. Times 2 eh. 2. Ato ba? Good. Times
Okay, ulit. Okay. Uy, ulit. Ready? Plus na. Okay, magsisimula sa 5. Plus 6. Good. 16. Oy, mali agad. 11 plus 6. Sige na, manalo na kayo. 17. Tama. Next player. Ay! Okay. Oh, wala. Ay, madaya. Okay. Na-jinx. Oh! Hey! Next! Good. Oo, kinakabahan ba? Matinding laban ah. Zero lang. Tama lang. Eh, zero nga lang eh. Kaya, tsaka pala sila gagalaw. Uy, grabe. Isa ka na lang. Ay, wala. Bakit? Game master ako. Diba? Abby. Okay, si Abby. Wala. Okay, defending champion. Ay, si Raymond magbinuran. Okay. Okay. Already. Kusa. Ready. 4 pa rin. Oh, depending. Ready, go. Ay, yun na. Ay. Panalo ka na. Nagulat din ako sa desisyon.